नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तआवनु इला आखिरिल आयत। सम्मानित सुधी, आज की आमी आलोचना करब जलसा महफिले जे समस्त कर्मकाण्ड हच्छे शरियत बिरोधी तार आमी निंदा जानाई एवं जलसाटा खूब भालो जिनिस। प्रत्येक जिनिसेर एकटा भालो दिक आछे, खराब दिक आछे। फोनटा भालो जिनिस, फोने यदि आपनि भालो व्यवहार करें ताहले भालो दिक, और यदि खराब व्यवहार करें तो खराब दिक। अनुरूपभावे जलसाटा भालो जिनिस। जलसा यदि आपनि शरियत अनुयायी चालान ताहले तो खूब इहकालो कामयाब, परकालो कामयाब। इहकालो जीवनटा सुखी हबे, परकालो जीवनटा सुखी हबे। और यदि आपनि जलसा स्टेजे शरियत विरोधी काज करें ताहले इहकाले बर्बाद, परकालो बर्बाद। तो एसब स्टेजे गानेर नकले एसब स्टेजे गानेर नकले गजल गाওয়া হয়, এটা শরীয়তে নিন্দনীয় বিষয় এবং হারাম। তাই আমরা গানের নকলে এসব কাজ করব না। তো আমি এই বিষয়ে আমি একটা ফতোয়া দেব এবং সে ফতোয়াটা দিয়েছেন দারুল ইফতা থেকে। সেটা হচ্ছে আল্লামা মোহাম্মদ ইউসুফ বিন নওর, টাউন, कराची, पाकिस्तान फतोटा दिए। सेटा कि फतवा बोलेছে, गाने के तर्ज पर नात पढ़ने का हुक्म। गानेर नकले केउ यदि नात पढ़े तार कि सेটা हुक्म আছে। सवाल, प्रश्न, गाने के तर्ज पर नात पढ़ना कैसा है? गानेर नकले, गानेर धुने नात पढ़ा केमन? बाज़ लोग कहते हैं गाने के तर्ज पे नात पढ़ना आईने सवाब है। किछु लोग बोलें गानेर नकले, गानेर धुने यदि केउ नात पढ़े आते नाकि सवाब आछे, किछु लोग बोले। ठीक है, ताहले प्रश्नर उत्तरटा शुनेन, जवाब। बसूरते मसूला नात, ये प्रश्न करा जाए नातेर विषये। नात अर्थात यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना। नात माने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर प्रशंसा करा, प्रशंसित ओनाके करा, प्रशंसा ओनार प्रशंसा करा। कार? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर प्रशंसा करा नात माने। उनके औसाफ हामिदा बयान करा, ओनार भालो गुणगुण बर्णना करा। हुस्न व जमाल बयान करना, हुस्न व जमालटा बर्णना करा। या आपसे मोहब्बत व वाक़ियत की इज़हार करना, अपना अल्लाह नबीर मोहब्बत व वाक़ियतटा प्रकाश करा। जायज़ तरीका से केउ यदि जायज़ पद्धतिते करे ताहले कि हबे? এটা অবশ্যই ভালো এবং এতে সওয়াব আছে এবং আখিরাতের জন্য এটা একটা পুঁজি হয়ে গেল। কখন হবে? যখন जिसका मजमून खिलाफ शरा ना हो, उसमें गुलू भी ना हो और मुसीकी तर्ज पर ना हो। এটা কখন হবে? যখন শরীয়তের খিলাফ নাত না হয়, ওর মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি না হয় এবং মুসিকি, আচ্ছা ঠিক আছে, तर्ज पर ना মানে মিউজিকের সিস্টেমে না হয়, তাহলে কী হবে? সবের অধিকার হবেন।
और नात तो गानों के तर्ज पर पढ़ना, नात के गाने धुने पड़ा और साथ साथ साज और मौसीकी को शामिल करना, नात পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসঙ্গে মিউজিক इत्यादि लगानो, तालीमत नबविया सल्लल्लाहु के सरासर इनाफा के साथ आप सल्लल्लाहु की शान में भी एक तरह की गुस्ताखी है। सल्लल्लाहु যে তালিমটা দিয়েছেন তাকে পরিবর্তন করা এবং सल्लल्लाहु शान गुस्ताखी करा। कुरान मजीद को गाने के तर्ज पढ़ने, कुरान मजीद को गाने की तर्ज पर पढ़ने वाले से मुतालिक हदीस शरीफ में है कि वो यदि कुरान शरीफ के गाने धुने पड़े, ये बिशाद शरीफ से हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ैफ़ा বলছেন সাল্লাম বলেছেন, तुम कुरान करीम आहले अरब की तरह और उनकी आवाज़ों की मुताबिक पढ़ो। तुम्हें कुरानटा आहले अरब जान पढ़े उनादर धुनने तुम्हारा उनादर लहजा तुम्हें पढ़ो। आहले इश्क और आहले किताब के तरीक़ के मुताबिक पढ़ने से बचो। आहले इश्क एवं आहले किताबेर और जान पढ़ो ওই হিসাবে পড়ো না। ঠিক আছে? आहले किताब মানে যাদেরকে অন্যান্য আসমানি কিতাব এসেছে তাদের নিকটে। मेरे बाद एक जमात पैदा होगी, আমার পরে একটা জামাত তৈরি হবে जिसके अफराद राग और नौहा की तरह आवाज़ बनाकर कुरान पढ़ेंगे। আল্লাহ বলছেন আমার পরে একটা জামাত তৈরি হবে, একটা কম তৈরি হবে, একটা দল তৈরি হবে যারা কোরআন শরীফ के नौहा বুঝেন, नौहा মানে মরে যাওয়ার পরে সে চিল্লামিল্লি কান্নাকাটি জামা ছেঁড়াছেঁড়ি করে চিল্লামিল্লি করে কান্নাকাটি করে अमन आवाज़े कुरान शरीफ पढ़बे। उनका हाल ये होगा कि कुरान उनके हलक से आगे नहीं बढ़ेगा और अवस्था एमन हबे कुरान पढ़बे ठीक कथा किन्तु कुरानेर पढ़ाटा ओनार गलार नीचे जाबे ना, यानी ना उनका पढ़ना कबूल होगा ना उनके पढ़ने का सब मिलेगा। अर्थात ওইটা পড়লে কবুল হবে না এবং অর্থাৎ ওইটা পড়লে কবুলও হবে না এবং সওয়াবও পাওয়া যাবে না। আল্লাহ নবী বলেছেন আমার পরে একটা এমন দল আসবে তারা কোরআন এমনভাবে পড়বে যেমন নওহা মানে কি, কেউ মারা গেলে আরবে কী করতো, কান্নাকাটি করে জামা ছেঁড়াছিঁড়ি করে কেঁদে কাঁদতো, সেই তরজে মানুষ কোরআন শরীফ পড়বে। তা আল্লাহ নবী বলছেন এমন লোকেদের কোরআন শরীফ হালাক থেকে আগে নিচে নামবে না, হালাক থেকে কী হবে আগে যাবে না। আর ওই জন্য আমাদের কোরআনটা পড়লে কবুল হবে এবং सवाब হবে না। नेज उनकी किरात सुनकर खुश होने वाले लोगों के कुलू फितना मुबतला हो जाएंगे। যারা ওই কিরাতটা শুনবে তাদের অন্তরটা তসল্লি পাবে না, কী হবে মানে তসল্লি পাবে না, তাদের অন্তরে একটা শান্তি আসবে না, বরং ফিতনার মধ্যে ওরা জড়িয়ে যাবে। किताब फजल कुरान बाबू आदाब तिलावत और दूसरी कुरान रकमुल हदीस 2207। ठीक है। लिहाजा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाने के तर्ज पर पढ़ना, इससे गाने की तरफ ध्यान जाए या गाने की लज्जत महसूस हो शरान जायज़ नहीं। বলছেন অতএব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাত পড়তে যে গানের তাড়ে যদি পড়েন, যার দ্বারাই ওই নাত পড়লে গানের দিকে মানুষের একটা ধ্যান চলে যাবে যে ওই গানের নকলে নাতটা পড়ছে, ওইদিকে চলে যাবে এবং ওই সেই গানের একটা অনুভূতি পাবে, आनंद पावे, এটা শরীয়তে অবৈধ হারাম। ऐसी नात नज़म पढ़ने और सुनने से इज्तनाब करना हर मुसलमान पर वाजिब है। एमन नात एवं नज़म पढ़ा एवं सुना प्रत्येक मुसलमान के এর থেকে দূরে থাকা দরকার।
এর থেকে বাঁচতে হবে, ঠিক আছে। अलबत्ता किसी गाने की धुन को नकल करने के बजाय বরং কোনো গানের নকলে নাত পড়া ছাড়াই এমনি সে নাত পড়বে, তাদের মধ্যে আওয়াজ উঁচু নিচু করতে পারে, অসুবিধা নেই, কিন্তু গানের নকল না হয়। আর उसमें মৌসিকি কওয়ায়দ के लिहाज भी ना हो, মিউজিকের সিস্টেমটা ওর মধ্যে না লাগানো হয়। और मौसीकी के किसी किस्म का आले का इस्तेमाल भी ना हो, और म्यूजिकेर कोनो कि কোনো অঙ্গের মিউজিকের কোনো পার্টসের অতে ব্যবহার না হয়। जैसे कि आम तौर पर अशआर पढ़े जाते हैं तो जाएगा, অনুরূপভাবে সাধারণভাবে যেমন শের ইত্যাদি পড়ে চলবে। মেরকাতুল মাফাতিশ শারি में है आन हुज़ैफा क़ाल वसल्लम इक़राउल कुरान बिलुहून अरब व अस्वातिहा इला आखिर। ठीक है। किताब फ़ज़ाइल कुरान बाब आदाब तिलावत और दूसरी कुरान रकम हदीस 2207 जिल्द नंबर 4। তো মোটামুটি কথা হচ্ছে এইটাই, আমি এতক্ষণ আলোচনা করলাম। যেনারা নাত পড়েন, ঠিক আছে, কোরআনের বিষয়ে এসেছে যে আরবের ভিন্ন আরব যেমনভাবে পড়ে আরবওয়ালারা তেমনভাবে পড়তে হবে। তো নাত যারা পড়ে তারা যদি গানের নকলে পড়ে তার নাজায়েজ। তাই যেসব জলসায় গানের নকলে নাত হয় এটা হারাম। তাই এমন জলসা করার থেকে না করাই ভালো। জলসা করলে নেকি তো হবে না, উল্টে গুনাহ হবে। ওয়ালা তাওয়ানু আলাল ইসমি ওয়াল উদওয়ান, কেউ যদি গুনাহ করে গুনাহ সাহায্য করে গুনাহ। তাই যেসব স্টেজে গানের নকলে কি হয়, স্টেজে গানের নকলে গজল হয়, এটা হারাম, ঠিক আছে। তাতে নেকি তো হবে না, কোনো কারণেই নেকি হবে, তাই অতএব আমরা পড়বো না, ঠিক আছে। আর এবং কোরআন যেগুলো পড়ানো হয়, মানে জায়গায় কোরআন এমন পড়া হয় তারা আহলে কিতাব বা আহলে ইসলামের মতন পড়া হয়, অতএব কোনো সওয়াব হবে না, ঠিক আছে, বরং অন্তর অশান্তির মধ্যে পড়ে যাবে। যেসব স্টেজে নাত গজল গানার ধুনে পড়া হয় এটা হারাম হারাম হারাম, এমন যেন সকাল দরকার নেই, এত নেকি হবে না, গুনাহ হবে। আল্লাহ পাক আমার সকলকে সঠিক বোঝার তৌফিক দান করুন, আমিন। আমার যোগাযোগ নম্বর 9563414760। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।